Pisang guys, yang mau beli pisang ready banyak nih guys, nih banyak banget ya. Saya acul guys. Manis kedeng manis Tengah manis gorengnya apa di Panji silahkan. Panjinya di sini nih guys, nih Timur Pasar Panji, sini jalan langsung di sini standnya. Nih banyak banget pisangnya guys, silahkan dibeli laris manis. Nih yang jual dari malu. Wah mantap bosku, Mantap, semua ada barangnya, barang ready semua, silahkan dibeli ya guys.